ଟାଙ୍ଗିରି ରେ ଖୋଲିଲା ତନିଷା ମୋଟର ଶୋରୁମ। ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ 2 ଚକିଆ ଯାନର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅହେତୁକ ତୈଳ ଦରର ହୁ ହୁ ଆକାଶଛୁଆଁ ଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭରସା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ଗଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିରେଇ ଟାଙ୍ଗିରି ବଜାରରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ୟାକୁଜା କମ୍ପାନୀର ତନିଷା ମୋଟରର ଏକ ନୂତନ ଶୋରୁମ। ଯେଉଁ ଶୋରୁମରେ କି ୟାକୁଜା କମ୍ପାନୀର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦାମର ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ସହଜରେ ମିଳିପାରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କମ୍ ଦାମ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଡେଲର ସ୍କୁଟି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। नमस्कार, मो ना दीपक कुमार मंडल। आपणकर खिरेई टांगिरी परी गोटे छोट बजार में आपण एभली गोटे शोरूम करने कहीं आग्रह प्रकाश कले? देखंतु आमर बहुत दिनर स्वप्न थिला कि खिरेई टांगिरी भलिया गोटे छोट जगार गोटे इलेक्ट्रिक स्कूटी आजिकली जेहेतु इलेक्ट्रिक स्कूटीर बहुत चाहिदा बढ़ी एणु आम चाहूलु कि खिरेई टांगिरी अंचलवासी और अन्य आखपाखर अंचलवासी गाड़ी विषय जानतु कहीं पाखरे जदि शोरूम टी हे समस्ते आसबे और देखिए फीचर देखिकी गाड़ी नेबे एणु आम चाहलु कि आम खिरेई टांगिरी भली जगार गोटे शोरूम करने कोड फीचर्स अच्छी जहाँफल आपंकर ईवी बाइक लोक नापी आग्रह प्रकाश करेंगे? देखंतु मार्केट रे तो बहुत कंपनी गाड़ी आसी जाइए किंतु आम कंपनी जो याकुजा कंपनी गाड़ी विशेषत्व होची एते कम रेट रे जो आम प्राइस रे गाड़ी दौचु सही प्राइस रे तार रेंज एवं तार पिकअप अन्य कौन कंपनी दे पारिबे नहीं। आम दृढ़ता सहित कहूँ जो कस्टमर भी गाड़ी नौकरी फीडबैक आम नौचु से मैंने बहुत खुशी जेहेतु एते कम रेट रे आम गाड़ी प्रोवाइड कर पारछु एवं आम गाड़ी फीचर गुड़ा है से थरे जदि आम चार्ज कर दौचे सी 60 किलोमीटर तार रेंज रोचे 60 किलोमीटर थरे चार्ज रे जाइपर एवं तार पिकअप बहुत बढ़िया रोचे। गोटे गाड़ी चार्ज होगापी 5 ରୁ 6 घंटा भितर फुल चार्ज हो जाउछि एवं सबुठु बड़ कथा है थरे चार्ज कले मात्र बिजुली गोटे यूनिट रु 2 यूनिट बिजुली उठिबो कि बहुत नगण्य 2 टଙ୍କା ରୁ 3 टଙ୍କା से भितर आमर खर्च हो जाउछि थरे चार्ज कले सेटा होछि बहुत बड़ जिनस। आज प्रथम दिन में आपनकर सेल केमती थिला? देखंतु आज आम शोरूम ओपनिंग होइछि श्रावण मासर प्रथम सोमवार दिन आमर माने शोरूम ओपनिंग होइछु एणु भोले बाबा कृपारू आज बहुत भल बिक्री होइछि। प्रथम दिन में आम 13 यूनिट गाड़ी बिक्री करिछु एवं आहरी बहुत जनकर बुकिंग रही जो जहाँ गाड़ी आसो ये भितर आहरी गाड़ी पहुँचो एवं तांको आम गाड़ी प्रोवाइड करूँ। आशा करुँची आगामी दिन में प्रत्येक गाँ गहली रे आपण देखिया पाइबे प्रत्येक गाँ प्रत्येक साई रे आम कंपनी गाड़ी निहाती बुलुथिबो। शुभ उद्घाटन रे साधारण लोकंक स्कूटी प्रति खूब आग्रह सृष्टि होइथिबा बेले प्रथम दिन रे ही 13टी गाड़ी बिक्री होइथिबा सूचना मिलिछि। गाड़ीर भविष्यत एवं उन्नत ज्ञान कौशल रे निर्मित होइथिबा जोगु गाड़ी नेबा पई अनेक ग्राहक बुकिंग मध्य करिसंती। खिरेई टांगिरी छोट बजार रे एही शोरूम गाँ गहलीर ग्राहक मानक पई खूब आवश्यक होई पड़िबो बोली शुभ उद्घाटन समय रे ही जणा पड़िथिला। वर्तमान गोटे मॉडल रो गाड़ी मौजूद रहिथिबा बेले खूब शीघ्र यार अन्य मॉडल मध्य मौजूद रहिबो बोली जणा पड़ुछि। मो ना शरतचंद्र महतो आम घर बाउंसुड़ी आउ पाटना ब्लॉक। आपणकर मार्केट रे बहुत सारे ईवी गाड़ी अच्छी किंतु आपण एही गाड़ी को कोन पई नया पई मन बळाइले? सर देखु गाँ पाखरे जेहेतु खिरेई टांगिरी गोटे नुआ शोरूम है तेणुक ये पाखरे सबू से अलग गाड़ी पाखर यार रेट कम तापर तार माने देखापी भी बहुत सुंदर गाड़ी को पसंद कलु आज्ञा नहीं भी तापर नहीं कि चलैला भी देखु भल लगुच। खुशी अच्छा आज्ञा बहुत खुशी आज्ञा ये गाड़ी तो एमती भी तो आज्ञा अलग गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी नेला बेलू लक्ष्य पर पड़ुची
କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ 40,000 କମ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ଯାହା କିଛି ମାନେ ଖରାପ ବି ହେଲା ଆମେ ଏ ପାଖରେ ସବୁ ରିପେୟାରିଂ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଘର ଲୋକ ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ସନତ କୁମାର ଓଝା। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଇଭି ବାଇକ୍ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଏ ଗାଡ଼ିର ଏମିତି କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇଲେ? ୟାକୁଜା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅଲଗା ଇଭି ଠାରୁ ଏ ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଫିଚର୍ ଗାଡ଼ିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଡ଼େଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ତା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ହେଉଛି ଆମର ଥରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ଆମର 60 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, ତ ସେଠାରେ ହେଉଛି ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହିଁ ଆମର ଉଠୁଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ବି କମ୍ ପଇସାରେ ଆମର ମିଳିପାରୁଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ରହିଲା ଗାଡ଼ିର ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି। ଆମର ଯେତିକି ବି ଆମର ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭି ସୋରୁମ୍ ହେଲାଣି କି ନୂଆ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଫର୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଲୁ 38,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପାଇଲୁ ଗାଡ଼ି, ତ ଏଇ କେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ଏତିକି କମ୍ ଦାମରେ ଗାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ସୋରୁମ୍ ହେଲା, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଗାଡ଼ିର କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସର୍ଭିସିଂଟା ପାଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AB ନ୍ୟୁଜ୍।